সভা কথা চলে নাই জনজাতি গুন্ডা বাহিনী জনজাতি মোর্চা বিজেপি ने गुंडा बाहिनी होती है जनजाति बीजेपी ने गुंडा बाहिनी होती है चुनाव ना किया होती है मंगला बर्मा होती है ए एंटी पर मोदन सगा मात्र पर अपना फलसने जनजाति मोर्चा त्रिपुरा सेनापति को कैसे सया हुचियार त्रिपुरा मथनी सगा रे मात्र पर मोर बीजेपी रे दल के पत्ता में खाइले रोमांस की बाई कोक्षे saya जनजाति बीजेपी मोर्चा रो होतियार कपनी बाई कोक्षे saya जनजाति मोर्चा बीजेपी होतियार कोक्षे saya जनजाति मोर्चा होतियार त्रिपुरा सागोए त्रिपुरा मथन सागोए रे कोक्षे saya बीजेपी जनजाति मोर्चा बन्द तातरे बन्द माखै नाइ यहाँ सभा खतर चली नाइ यहाँ सभा खतर चली नाइ त्रिपुरा मथन हजलाई त्रिपुरा मथन हजलाई त्रिपुरा मथन हजलाई Tiba matani hodalai. Tiba matani hodalai. Tiba matani hodalai. Ereng tiba matan sago. Koksi selama BJP tadi di bondo maklai nai. Ia sama kotor coli nai. Ia sama kotor coli nai. Ini ke mai timur saroti promotani sago krom kanjero dari keres maklai nai. Maklai nai. BJP jonozat timur sarot leader. Kini tiba motani sago krom kanjero dari keres maklai nai. Ia ke sama coli nai. Ia ke sama coli nai. Ia ke sama coli nai. Ia ke sama kotor coli kah? बीजेपी जनजाति होशियार बीजेपी जनजाति मंगला बर्मा होशियार बीजेपी जनजाति विपिन बर्मा होशियार बीजेपी जनजाति विपिन बर्मा होशियार तिब्बत मथनी हजलाई तिब्बत सनी हजलाई coba kotor colika coba kotor colika nanti losene ke coba kotor colika tiba matani tini adorano bunai bijibini kormirona taratari eras maklai nai puilano nongno chini media rona hambai maru media ka chini kising bono bokai nongno belakai puilano nongno hambai maru tini singoro हमसांग रैली खालामनानै कायसा नोंसिनि मुद्दा आंखा जे मिया जे 20 तारिख सेप्टेम्बर और हेजामारा माल्टीपार्पास कम्युनिटी हल कायसा गठन आना तुयै जों दिनै और हमसांग रैली मा खायका गठन आंखा अमो मिया और चिनी राज्यनि पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देव बर रिगनाइटाइ सारि बांनानि कक दंमानि किन्तु आरो बर बागलाय दङ बा बागलायना नाय दङ आजराव हठात खायै साइमिया बीजेपी दावाला लायै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामंखा साइमिया आजराव अंका चिनि कर्मिया जास्ट बरगो थांलाय दङ बरनो जास संका तामुंलाय र तामुं खायना नायलाय दं कोनो कगलाम करैनो चिनि सिनिजाक न बरगनो जेसाथिके बुखा एवं बरग बुलायखेना बिसिंगो आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बररंनो आननोन होनि सापानो चिनि 10-15 जना चिनि त्रिपुरा मथानो सिलचावै
अर बरक एफआईआर खालायखा এবং বড় রমজানের বাগেই হাই লেভেল থেকে চিফ মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু করে যত লেভেল ন বরক তিনি বরক ফানথন লাইজাক শুধু আবো সিমিয়া হাসপাতালত তলাংমানি ইয়াগুলো जों साइमानखा जे आ जागाव मंगलदेव बर्मा बबो चिन्ता खुंनो ब उन्देर दोंखा खरकसा मीडिया ताखौ बबो उन्देर दोंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खालायखा मीडिया नुगुइने अटैक खालायखा हनै जे कायसा कुछ कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय जों निजी बसा जायगा कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट त्रिपुरा मथा न बुओ त्रिपुरा मथा न बुओ हनैनाय जेबाबे साका ओ मीडिया ना कयना मुसुंगो नों उइदाउट आर इन्वेस्टिगेशन नों बाहायके नाया नुगियावै नों बाहायके बार कक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बाहायके बुजाखा जोङो बनस माने चिनि बिनि दुख मान माहाय चिनि बखाबो जों दुख मान बनस जों आसक दिन जों चुमायनो फायो आबोनि यागोलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जनरल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेबाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक त्रिपुरा मथानो जे मानसाक रम रिनानि कक त्रिपुरा मथानो क अमो हाइरक आनपार्लियामेंटारि कक रकटा একটা অসংশোধনীয় মানে অসাংবিধানিক কক রক অব বেলাকেনো তাবুনি অবস্থাও হামিয়া যেহেতু কংগ্রেস আর তামনে বনো বিজেপি आईपीएफ त्रिपुरा मथा যদি ওর অ্যালায়েন্স দংহাंखाय ক অ্যালায়েন্স তো অমা হাইকে সানানি কক টময়া যদি ভুল বুঝা বুঝি ইংলাই যদি কোন কিছু যদি ইংলাই দংহাंखाय ঠিক আছে আসুলাই মিমাংসা খালাইমানো নংনি বু লিডার দङ आनि बु लिडार दङ चिनि और मन्त्रि दङ आं एम दङ बरनि और कानेगिनि दङ चिनि रतनदा दङ और बरनि और मण्डल दङ तिनि फाइ संगै কক सालायमान खामले किन्तु एत एग्रेसिव बर हाइनो जों जदि इंगा जोंगे थुइ दंनाय जोंगे थुइ दंनाय चिनुफ्रा आक्रमण खाखाय जोंगे रखय दङ जों रखय दं याहायसे जों दफानि बागै सामुंतान दङ যতদিন পর্যন্ত দফানি কোন সাংবিধানিক অধিকার মায়ের পর্যন্ত চিনি চবা চলি নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পঞ্চঙ্গ আতকংনা চেষ্টা খাই নরখাই দুই নাম্বারই চেঙ্গই মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি যারাও টিওআইএফ নি গুন্ডামি তাও খাই বিজেপি ফাইয়ে গুন্ডামি খাইয়ে পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাইয়ে পাহাড়ি রংনি ত্রিপুরা সারংনি মানথাই ন লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙै কাসুই মুখ্যমন্ত্রী নার কাসুই আবন जों বেশি দিন সহ্য খাইগলাক আবনে বাগै जों তিনি অর যে কোনো প্রকারে থং অর চিনি অর যারা অর চিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রম খাংকাই जों কিন্তু আব তামংন जों সাইমেনিয়া বনে বাগै जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন যে কোনো প্রকারে আপনারা এইভাবে শুধু ত্রিপুরা মথাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনারা যেভাবে তৎপরতা হয়েছেন এটা আমরা কোনো মতে আমরা মেনে নেব না जों अलरेडी जों एफआईआर खाइके थाना मशाइरा কি বলেছিলেন প্রথমে বলতাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আফরোজে রিসিভ কপি হরো তাহলে তাঙ্গি তিনি ত্রিপুরা মথানো মাং সাবরনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাই দি মন পুনি কুটো সারেন্ডার খাই দি কিন্তু সারেন্ডার খাইনা থাকাय नों ब सेक्शन बाय नों जों बनो सारेन्डार खाइनाय नों जदि वा तामनाबा 370 इंगाबा 302 जदि रिखांखाय जों जाबो मानि माननाय देबा आबो जों कोनो मते मानिया आबोनो बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खाइलायनाय किन्तु रमबो निफिगै हदिबरग पुलिस कासारिও যদি কোনো রকম যদি চিনি ওর অত্যাচার চলিখাকাय किन्तु जों याकारगला सर पॉलिटिक पार्टी पे बुंगा अंगले मालायो अपन मीडिया वो जे मीडिया नि बरो खरो दुख मान माने अमन तै ताम साने छ मीडिया तो आजरा जखन बुलाय तकलाय इनका साबो मीडिया साबो नेता आबो कोन साइचमै आंथांले कारण मीडिया का जदि न बिनि ड्रेस तंखांखाय आं बनो ड्रेस थुबुय फाइदिनि सामा कइया मीडिया नि बिनि एकांखा जदि अमतै साइमानि दङ तिनि त्रिपुरा राज्य विभिन्न जगह बुलायो साइमानि दङ पुलिस प्रशासन के तामखाय दं पुलिस प्रशासन कोथाय राज्यनि प्राक्तन मुख्यमंत्री बर्तमान पश्चिम त्रिपुरा जिलार सांसद
বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইখাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটং না হ্যাঁ আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বড় সিমি খাই আবনি বিসিংব বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বড়নি নেতা বিসিং খরৈ শুধু মঙ্গল বাবু সিমিছে দङ আ জায়গাছে বীর মঙ্গল সিং খানাव মঙ্গল বাবু নিয়াগো লাঠাছে তিজাক একজন লিডার রঙিনা মানাসে খাই নাংমানি কিন্তু বিনি লাথাबै बदा साकसां नाखा ता मुखा सोंबागे सेमानायबा जोंना बार सोङो नखा खरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पाइले सापुपुर तामुला सोंबागे सेमानायबा কিন্তু आंगबनो दंनि मिडियानो सानाय नरक जखन जे कुनु जागा थानापुर नंनि आइ कार्ड इंया खाब नंनि ड्रेस तुइ थांखांखाय मिडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथं मिडियानि बंनि प्रतिचिनि सहानुभूति दं मिडिया बायचिनि कुनु वालाय सुगलाय करे मिडियानो कुनु इन्टेन्शनल कुनु बुनानि तगनानि বা বড় কোনো হামিয়া সানান চিনি কোনো চিনি বোখাবো করে চিনি কর্মীরা আবো করে কিন্তু বাং বাইকে সেমানাই আনি কর্মীরা বোকা সা বোকা বাইকে আইডেন্টিফাইড খেলে চালায় আইটা